हेलो फ्रेंड्स आपण स्वागत करुच्ची मोर एक नुआ वीडियो को आप देखिए बेंगलोर से आग्रा आसी पहुंची आज कारण हेल्थ फिटनेस जिला फिटनेस आग्रा आग्रपट्टा हॉस्पिटल को देखिए चलो केते समय लगुच देखिए चलो बहुत हॉस्पिटल अच्छे सेजवानी क्लिनिक संजीवनी क्लिनिक संजीवनी हॉस्पिटल आसी पहुंच हॉस्पिटल डाक्तर नहांती डाक्तर आसवे 6:30 ए भाई आमर पचार डाक्तर केते आसब से कहले जे 6:30 एवं अपेक्षा कर डाक्तर आसवा बहुत अपेक्षा कर बहुत ओके बहुत काफी ट्रैफिक रेंज रोवर पैसा दसंगा पैसा दसंगा ये पैसा किलोमीटर बनता हम चली जीव
ଏଇଟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗଲା। ଦୋସରା ଲୋକ ଅଛି। ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା। ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆମ ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ରୁମ୍ ପାଖରେ ପୁରା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବହୁତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁ ଏଇ ବରଗଛଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଏତେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। Great skills and talent. ତଳେ ରହୁଛି ବାହାରକୁ ଫାଇନାଲି ମୋ ରୁମ୍ ସିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆମ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କର। ଫାଇନାଲି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେଇଛି। ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଯିବା ପୁଣି ବହୁତ ବୁଲା ଚାଲିଛି।
शरीर